Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Goar ni mingguta sadarion ima minggu na pa 20 sadahon dung Trinitatis. Namar lapatan hasi tulu sadahon ni debata. Topik hai baruon ni partodion manang reformasi spiritualitas. Alani tapuk kama parminggota marede mahita siap buku di nomor 10 lalu ayat sada dohot 2. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Martua do halak na manaon di pangujunan, ay dung tau siap pangujunan ni, jaloon na do tukpal hanguluan, na pinarbaga-baga ni Tuhani tuakkan haulong roha di ibana. Haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala perdinggap basa rodi salileng nileleng na doa sini roham mauliate ma rohanami tuho ala diramoti ho hami sian na sailaon sahat rodi sadarion hupuji hami maho ala nong sahat tuhami barita nauli sian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami mauliate hudok kami tuho ala di bagasad dame dohot hasonanga di lehoko hatam na badiyai sayasi maroham urupi mahami mangulahon na didokmu asahot jala tarparangehok kami parangin na badiya saya jari jala pay baru marohanami asalam yas hami rodi hasusuda ni bohal nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede hita siap buku de nomor 730 sada ayat sada dohot 2. Oh
Tangi hokamuma sikat ni patik ni debata sian Roma 12 ayat 1 dohot 2. Na huapoi mahamu ale akadongan marhite-hite asini rohani debata pasatamuma daging muna bahai pilihan na mangulu na badia na hinalomohon ni debata ima hadaulaton ni namarroha jala unang gabe saropak kamu doho portibion alai gabe baru mahamu dung muba pikiran muna asa tahu hamu manibangi lo mani rohani debata ima nauli na hinalasonna dohot na sudenggan ima sahatna atong rap magidugugo mahita tu debata laho mangulahon pati nai ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na humbar tu pati mi. Amen. Mared de mahita siya bukwed de nomor 177 ayat 1 dohot 4. Tatopoti ma dosata tuado pani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan para siroha midahami na dangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahatod do hami tubu jalay dangadong haporsiaw di bagasan rohanami hiyan. Saluhut do hami manibil siyan akka dalanmu. Masay godang do pangalosyon nami di patimu. Alay ingot mahami ale Tuhan ala ni denggan ni basam dohot asin ni roham. Say unang paingot-ingot akadosa ni haposoon nami dohot pangalosyon nami. Say ingot mahami hubar tu asin ni roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amen. Tabigema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Molotung adong manang ise na mardosa, adong do pangudyata diamay, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohay. Jalaybana do pardingana taringot tu dosata. Alain dada holat taringot tu dosata,
doho do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapun ma di debata na digijang. Amin. Mari dimahita siya buku di nomor 450 ayat 3. Tangion hamuma turpuk emistel di mingguta sadarion ima natar surat sian sada Korintus dolu mamuka sian ayat 10 sahatu ayat 10 pitu tajahama mar soring-soring. Khobar tu asini rohani di bata nanilohon nai tuahu hupauli o jahani songo binahen ni padibagas na bisuk na asing do muse pajongjong bagasi. Alay ganuk mamatahon manang beha pangulaon na disi. Ay dang terpauli ojahan na asing. Dukon ni naung ojaki ima Jesus Kristusi. Asa molo dipauli di atas ojahani manang sere, perak, batu na arga, hau, lam-lam manang durame. Gabe patardo na niula ni ganuk. Arisogotido Paulo Posa ay papataron ni api may asa api iro mangujuni manang beha ulaw ni ganup. Molohot ulaw na pinaulinay jaloon na do upa. Molo soksohan na niulanay luanga may bana malua don yan anggoy bana alay songon na nienet siyan api nama. Dang diboto hamu joro ni dibata do hamu, jalatod di ni dibata maringanan di bagasan hamu. Agohonon di debata do na mangago joro ni debata. Ada badia do joro ni debata. Ima hamu. Ima sahatna, martua ma akan tumangihon hata ni dibata jala nau piopsa. Amin. Mari dihita siya bukwede nomor 655 ayat sada dohot 2. rap mahita makatidakon hata haporsyautai rap dohot dongata disadok portibion
Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tomo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi siaton di porbadia andorang soabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lauhun tu siamung di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan nyala Kristen akan badia dohot dihasesan di dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu dosogot daging nyala nong mate dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Tikting namasa di Huriata di Mingguon, sada November 2020, naparjolo dakdanak nasorang. Di basa-basaon tuata do sada dakdanak bawa di keluarga Amang Leo FC Sagala Inang Boru Tamba, na di hari Rabu 21 Oktober 2020, inganan nasida di Jalan Rawabola Komplek Gereja Manang Wiksada. Paduahon ruas natamba. Tajalodo gabe ruas ni Huriata Ima Dewi Trepia Boru Pardede Manang Nyonya Tobing Boru Pardede tanggungan ni keluarga Nyonya P Pardede Boru Simanjuntak naro sian HKBP Resort Taman Mini Maringanan di Jalan Kumis Kucing Tolu Blok F nomor 12 RT 03 RW 04 KPAD Manang Wik Walu. Patoluhon nanaeng marbagas tikting parjolo naeng manjalo pasu-pasu pabagason ma Anto Ripaldo Pasaribu ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur anak ni Amata Robert Pasaribu tubuh ni Inata Ardini Meriasni Boru Siregar Nahinan manguduti Sintua Maradat Boru Pakpahan Sian Huta Jalan Rawabola Komplek Gereja Manang Wiksada Dohot Orwana Princess Nurbaya Boru Hasugian Boru ni Amata Hotlers Hasugian Tubuh ni Inata Hotma Boru Simamora ruas ni HKBP Laiparira Resort Laiparira Sian Huta Udut Desa Laiparira Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu 14 November 2020 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 10 WIB. Paupaton jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa untuk jemaat yang sakit yaitu 1. Salsabila Zevanya dari WIK 3. 2. Nyonya Sintua S Panjaitan Boru Simanjuntak dari WIK 3. 3. Amang Sintua E.H. Siregar dari WIK 9. 4. Amang S. Sitio dari WIK 10. Palimahon Papungu Pelean. Sadarion Papungu Pelean Tujolo Dohita Bahen Pelean Tudana Pensiun HKBP. Paunopon Parguru Malua tahun ajaran 2020-2021 Sadarion Patupaon ni Huriata do pertemuan Parjolo Parguru Malua Dohot Natoras Dung Sidung Parmingguan pukul 10 WIB Maringanan di Gereja. Papituon ucapan syukur bulanan. Hari Minggu 8 November 2020 Papungu Pelean ucapan syukur bulanan dohita songon nasomal tapasatma sian lasni roha songon parbueni hapor syawata pawaluhon padidion nabadia. Hari Minggu 8 November 2020 Patupaon ni Huriata do padidion nabadia tu aka poso-poso yanako ni ruas ni Huriata. Marguru natoras di Jumat
6 November 2020 masuk pukul 12 WIB. Pasiaon, pengumuman. Sada, pertangyangan week online pada hari Selasa dan Rabu dilaksanakan di rumah masing-masing dimulai pukul 19.30 WIB. 2. Hombar tupat haputusan rapot panitia pembangunan dohot paralado taringot tu lembar persembahan kasih naung pinasahat tusude ruas nihuria marhite tiktingon pinanggindo tusude ruas naso pasahaton dope asa di pasahat ma lembar persembahan kasih tu sintua wik nabe songan dalata lau manupahi ulaun pengembangan lahan parkir nuhriata aka tikting na mangihut boima tajaha na adong di warta jemaat songonima tikting di mingguta sadarion. Martang yang mahita. Tuhan nami jala debata nami nang sobahami marhite Yesus Kristus. Mauliate dohot puji-pujian hu pasahatami disude asi dohot kolong ni roham. Bui dope hami memuji pasangapoko di perminggon nami di tikyon. Molope hami marminggu sebagian di gereja. Sebagian merhite nadi tonga bagas nabi. Saya jalo ma Tuhan pamujion nami persobon nami. Tau pasangapon guarmu nabadie. Suang songonido merhite perminggon nami onale Tuhan. Upasahata do dongan nami namarlas niroha. Merhite na pinasaha Musa danak bawa. Tutonga-tonga ni keluarga amanami Leo FC sagala inanami boru tabak. Homa Tuhan nama masu-masu danahi asa sehat jasmani rohani. Suang songonima tumibu hipas inanami. Jala pasu-pasu Tuhan amanami do inanami asa gabenatoras namar bisuk. Nalau manugunugu danahi tulomoni roham. Suang-suang do pasahat kami ruas natabba di tonga-tonga ni huriam ima inanami Dewi Trepia boru pardede nyonya tobing nagai petanggungan ni inanami nyonya pe pardede boru simajutak sehoma Tuhan nama masu-masu inanami asagabe ruas nama ngului di tonga-tonga ni huriam rap dohot keluargana. Suang-songonido pasahat tami toho anak ni huriam nalaho patupahon pasu-pasu parsaripionna Antorivaldo pasaribu dot oranna Princess Nurbaya boru hasugian homa tutuale Tuhan na patuluson sakap parsaripionna sidei asa tulus na sida majalo pasu-pasu parsaripion diari-ari nanengro. Suang-songoni mau pasahat tami Tuhan tuho marhite permingguan namion. Dongan nami na di bagasan parsahiton. Salsabila Jefanya. Nyonya situa es pajetan boru si majutak. Amang situa eha siregar. Amang es sitio. Doa ka naso hagorak kami molutungadong na di bagasan parsahiton. Tuhan hodo padaunin na sumurung. Alani rohami Tuhan mangalopit tangan nami jauh-jauh tuho mangido asi ni roham. Sayhoma Tuhan na madauni sa luhut. Nasa parsahiton na lohok di pamatang nasidabi. Pasu-pasu ng akatindakan medis. Do akkaubat na pinasahat nasida. Asa marhite sude usaha nasida. Pakyom wele Tuhan. Mangaleon hahipasot tuak ka na marsahiti. Papos rohani na marsahiti asa totong benget na sida Tuhan mangado pisahit na lohot di pamatang na nang keluarga pe na mendampingi na madongani homa mangado las ni roha di nasida asa marhite pelayanan nasida gabe semangati di keluarga na di bagasan parsahitoni song-song ni ma Tuhan hu pasahat tami rutuho
akka dongan nami na marulang tahun ditabay ho umur di nasida tabay manang hahipason tabay manang las ni roha tabay Tuhan ang akka patsarian asa totong marlas ni roha nasida di umur na pinasahamu siboluson nasida nang tujuluan nyarion nang namarulang tahun pernikah hapi Tuhan totong doho pasahat tami tuho asa ho manggohi doho pasikop penlas ni roha nasida di tonga-tonga ni rumah tanggana asa Maria iya marolopolop nasida di tonga-tonga ni rumah tanggana lau memuji pasanga pokok asa gabe keluarga sitidang iho nasida Tuhan marhite parsaripion nai Tuhan nami sudema akka program di tonga-tonga ni huriam nalau si patupaun nami dope totong maajari juluani hami mangulahoni saluhna asa boy hu patupahami i ban sangap di guarmu las ni roha nang di tonga-tonga di huria ale Tuhan nami suang songonido pasahat nami sude tindakan ni pamarintah nami dalam rangka memutus mata rantai Covidon sehoma tutu majuluani asa boy Tuhan sudia ka usaha do tindakan ni boy ditindak lanjuti di tonga-tonga ni masyarakat ujungna marhite kerjasama di antara pemerintah doh masyarakat lemputus mata rantai ni COVID. Asima roham Tuhan, Tuhan mau pasahat tami saluhu na ruas ni huriam HKBP Cibuburon sian na met sa tunama tua lansia oma Tuhan nama masuk asa totong di bagasan hahi pason di bagasan las ni roha madala ni hari-hari ni ngolu nalau si pasahatomu si boluson nami ganu marsada-sada ale Tuhan nami suang songoni doho pasahat tami Tuhan na posom ina nami nang pendeta Rebeka boru hutasoit nalau pasahaton hatam di permingguan nami di tikyon sehoma majulwani manuturi marhite todim asa takas di pasahat hatami nagabe patuguhon haporsyon nami jala panguluhon pakirimon nami diho asima roham Tuhan dosa pangalusun nami petotong doho pasahat tami sesame Tuhan salpuhom may asima roham asa tamahami di jolom marhite Yesus Kristus jalo matangi ang ele-ele nami amin. Marede mahita siap bukwede nomor 378 ayat sada dohot udutna laos tapasahat ma piliata sadaa dohot sadabe. So
Dame ni debatana sumorong sian salut naroha imana mangramoti aka ate-ate dohok pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhutna hatani debata dihita di mingguon imasian bukuni raja-raja napaduahon bidu 20 tolu mamukama ayat sada rodi ayat 14 songonon ma didok dungi disuruh rajaima suruanna asa paluhuton tujolona saluhut situa sian Juda dohot Jerusalem dungi nakok marajai tujoro ni Jahoba rap dohot sude bawa sian Juda dohot sude pangisi ni Jerusalem rodi akamalim dohot panurirang dohot sadok situan natoropi tole akana mekmet rodi nama godang laos didokon ma macahatu pinggol nasida saluhut hatani buku perjanjian na Jupangi di bagasan joroni Jahoba dungi jonjong ma raja itu labung tiangi laho mabahen parpadanon di adopan ni Jahoba ikon naing mangihuton tu Jahoba dohot mangaradoti aka tonana dohot panidangionna dohot aturanna sianasa rohana dohot sianasa ate-atena laho pahoton hatani padanon aka natar surat di bagasan bukuon jadi sadok bangsoi mangudukon padani dungi didokon rajaima situa nimalim Hilkia dohot aka malim paidua dohot aka sijaga pitu asa parwaron nasian joroni Jahoba sude ula-ula akana pinauli di Baal dohot di Sobaon Asera dohot di sadok parangan di langit laos ditutung ibanama luhut nai di balian ni Jerusalem di akaladang martopihon sungai Kidron jala sirabun nai di dokkondo buanon tu Betel dungi di paijur rajaima halak malim-malim akana pinabaki ni aka raja sian Juda asa manutung daupa nasida di atas tabak akana di bagasan huta di Juda dohot humaliang Jerusalem tole huhut aka jolma na manutung daupa di Baal di mataniari di bulan dohot di sude bitang ima sadok parangan di langit didokon rajai huhut parwaron gana-ganaan Asera sian joro ni Jahoba tu balian ni Jerusalem turura ni sune Kidron laos ditutung doi di rura ni Kidron jala digopui gabe sirabun jala sirabunai di sabur hondo tu tanoman ni halak situan na toropi akup ni dilohai do aka bagas ni bawa akana marjol mahon bawa akana mardonokon joro ni Jahoba inganan ni perempuan akana martonun abid udung-udung di Sobaon Asera dungi didokon maro sude malim sian akahuta ni Juda jala diramuni aka tabak panutungan ni aka malim di daupa olak ni geba sahat rodi Berseba jala dilohai do aka tabak ni partukuan tole tabak ni haroroan tu bahal ni si Joshua iduk ni hutai na dihabirang ni ganup colma na masuk tu bahal ni hutai alayang go akamalim ni tabak dang jadi mamele di atas ni langgatan ni Jahoba na di Jerusalem asal mangan sagu-sagu naso nyasoman nasida di tonga-tonga nyaka ha anggina diramuni ibana huhut topet na di ruran yaka anak ni si Hinom asa unang tarbahen manang isebe paboluson anakna manang boruna sian api laho mamele tumolok dipaholang do huhut hoda akana niapus niaka raja sian Juda pasahaton tu mata niari sian labung pitu laho bongo tu joro ni Jahoba tukan bilut panganan ni netan melek ni halak perhalado
na maringanan di akka alaman alai anggo hureta ni mata ni ari ditutung doi di bagasan api. Dilohai rajai huhut langgatan akana di atas tarup ni bilut pargicang ni si Ahas akana pinauli ni akka raja sian Juda tole langgatan akana pinauli ni si Manase di na dua alaman ni Joro ni Jahoba dang adong tinggal di sinanggo sada jala sirabunai di sirsir hondo tu sungai Kidron. Tole tabak akana di adopan ni Jerusalem tukan siamu ni dolo hamagoan akana pinauli ni si Salomo raja sian Israel di Sobaon Astarot bias-bias ni halak Sidon doho di Kamos bias-bias ni halak Moab doho di Milkom bias-bias ni halak Amon luhut nai di Ramuni Rajaido. Di penggolhon huhut akka tiang panoba nobaon jala ditaba akka sobaon Asera jala digohi hajonjongan nai dohot holi-holi ni halak na mate ima sahatna priani tuhata dihamu amanami nanami nang akana posope molo tahatai taringo tu reformasi manang hai baruon masai mauldoi di hangoluatate molo dibahen pembaharuan di perusahaan di akka instansi di kantor di pemerintahan di huria manang dijabut tape dohot inganan nasing nina rohaku boido disikapi i jalo-jalo di jalo do manang ditolak jala sasitonga proses nagajang dui molo tungpe ikon saut di totopon sada hai baru nate untuk adanya sebuah pembaharuan apalagi di Partodion manang di kualitas spiritual maka harus ada beberapa hal yang perlu kita lakukan pembaharuan demi pembaharuan apakah itu pembaharuan tekad pembaharuan pikiran pembaharuan karakter pembaharuan tujuan hidup harus punya visi dan atau juga pembaharuan berkarya dan masih banyak lagi pembaharuan yang harus kita lakukan supaya dapat menuju kepada pembaharuan spiritualitas. Di topik ni mingguta sadarion ima haimbaruon ni Partodion reformasi spiritualitas. Bohado tutuhita asa olo di pai baru marhite nama ninggalhon akka kebiasaan-kebiasaan di akka gana-ganaan na mangulahon manang mangidohon mangulahon di huaso hagulapon manang mangulahon akka ruhut okultisme di son mahita di paingot asa olo di pai baru hita marhite to di porbadiana di podahon na padauhon akka ula-ula ni sibolis ikon boido hita ganup na porsea dituhani mereformasi memperbaharui kualitas partodiopta tu debata di minggu-minggu nasalpu molo taingot amanginang masai takas do ditaringoti taringot tu okutisme ate ima namangulaon akka gana-gana manang penyembahan berhala jala sonari ditaringoti muse dengan maksud tujuan ikon tajamot todo hubungatta tu debata bohado hita asa benar-benar hubungatta tu debata unang marlaok ikon polindo haporsyota doho diparngoluatta siganupari ikon marsitutu do hita manoba debata ibana do debata
sasadasa na tahaporseai di sude gulmit ni ngolutta. Alanido bohado carana asabui hita mereformasi, memperbaharui partodiota jala suku-suku di hita olo do hita disi manangdang di terpukta naing marsyajar hita na parjolo haporseo ni halak Israel ima songon zigzag ate sipata setia nasida sipata badia ngulu nasida jala uduk bangsoi di adopan ni debata marhite na mangulahon patik aka aturan dohot hata ni debata jala molota bereng apalagi di zaman panguhum manang hakim-hakim tergantung isi do panguhum disi. Jala di zaman raja-raja tergantung isi do namang gonggomi nasida, raja namang ulo nasida. Molo rajai biar mida debata berarti bangsoi merdalan nasida di bagasan dalan ni debata. Alai molo raja ni bangsoi nunga merlaok nang di par saripion tu halak si pelebegu manang bangsoi nunga kawin mawin tu agama na asing haporso nasida pe otomatis pasti sudah dipengaruhi Victor marlaok doi jala marbalik rohana sida mengoloyaka debata sileban. Panopaon tu gana-ganaan terus doi mubang lonong di hanguluan ni bangsa Israel apalagi dung ruar nasida sian Mesir jala masuk tu Kanaan jala dung terbentuk pemerintahan harajaon tarlumo bima dihati-hai Raja Salomo praktik-praktik gana-gana nunga semakin berkembang. Apa ditiki pemerintahan si Saul manang Raja Daud macai koras do ora-ora taringo tu namang lausi patik ni debata jala odo dosa na paling dihagigiho debata ima dosa namang lausi patik parjolo rodi patoluhoni marduahon debata te huriani tu hatta gana-gana manang berhala meragam doi bentukna dihanguluat tate nunga semakin modern berhala masa kini sudah semakin jelas di tengah-tengah kehidupan kita hatana asing Tuhan sudah dinomor duakan di hati hita mangulahon dosa na mangalau sipatik ni debata bertujuan laho membuat sesuatu manang mangalui arta manang na berpusat hita tu perkara juata manang berpusat hita ambisius laho dapot jabatan na dumenggan di ngolutta manang kedudukan doklan akan asing i nunga berbentuk berhala doi nunga berbentuk gana-gana molo lebih uduk dohita jalak mangoloi podani sasahalak HP podanai dang sesuai tu patik manang tuhatan di debata disihita nunga mangulahon penyembahan berhala alanido ikon Tuhan ido na tak utamahon dihanguluatta ido ubahen didok dihalak Israel dipatiki dang jadi sobaunmu dang jadi marakup ho dang jadi jelas do larangan-larangan ora-ora ipasahat tu bangsoi bahwa ikon debata Jahoba do si oloan doho si sobaun na paduahon di Turpukta Raja Josia di son maibana manguras bagas joro ni debata gabe jupang mabuku patik ni debata na sinuraton ni si Musa luar biasa do molo taselidiki ahado namasa di bangsoi imanong margana-gana nasida di adopan ni debata laos di son ma tersadar Raja Josia
gabe disuruh ibana ma suruan laho manguras bagas joro ni debata. Memang di hati hai ibana macepo sodo pe kira-kira umur 26 tahun ibana laho manggonggomi bangsa Israel. Disima disuruh ibana laho manguras aka bagas joro ni debata. Disima di hati hai gabe Jepang si Hilkiah ma ima buku patik ni debata nah sinuraton ni si Musa. Penemuan ini mendatangkan komitmen yang baru dari firman Allah dan pembaharuan rohani bagi bangsa itu melalui Raja Yosia. Ala adong do pembaharuan tujuan, pembaharuan visi dihadirion ni Raja Yosia. Jala di pasahat ibana tu debata semangatna asa boy tu joloon. Adong hai baruon di parngoluan ni bangsoi tarlumobi di partodion nasida pembaharuan spiritualitas. Ditonga-tonga ni bangsoi alanunga dao nasida sian bagas joro ni debata dao nasida sian adopan ni debata. Penemuan kitab Taurat itu harus menjadi kesaksian iman tentang bagaimana tangan Tuhan yang menuntun dan mengatur, menjaga firman-Nya, melindungi patiki sian aka tangan-tangan ni nama noba kagana-ganaan sian aka kaum nasesat. Sudah hata ni debata na pinasahat ni debata tu si Musa itu dipelihara dengan baik, jala tidak akan dapat dimusnahkan. Alani do ikon ta amit to doi satu sonario nate bahwa patik ni debata terpelihara dengan baik oleh Allah. Nang sahak tu sadarion bui kita mabegei nang di akal liturgi di parmingguata. Uriani tu hata dung ditangihon si Joshua patik dohot uhu mani debata tu bangsoi najinahan ni si Safan gabe di diori ibana ma naung sahak di dia do harwa tingkat ni keberdosaan ni bangsoi ubahena ikon ro nama uhuman ni debata. Alani do disuruh masih malim Hilkiah do donganna mangido petunjuk tu sada panurirang kulda sahalak boru-boru gabe di dokibana ma neng ro nama uhuman ni debata di sada tiki tu bang somon ninna dengan alasan nunga paleleku bangsoi mangarehei mangaleai aka panurirang ni debata mangalausi aka patik ni debata alani do ro rimas ni debata tu nasida. Jadi seolah-olah apakah ini mungkin masih adakah waktu untuk suatu pembaharuan bagi umat itu yang harus dilakukan oleh Raja Yosia. Alanido marnidai gabe marsobama Raja Yosia diadopan di debata marite ilu-ilu diribahi ibana paheana di sol-sole ibana sudah akadosa nabi naheni bangsoi dohok nang dihadirion. Disima si Yosia merendahkan diri di hadapan Allah. Ternyata merendahkan diri di hadapan Allah adalah syarat utama untuk mengalami pembaharuan menerima kasih karunia Allah. Merendahkan diri mencakup percaya bahwa hukuman Allah atas kita itu adalah tepat dan adil. Sesuai dengan apa yang harus kita terima karena apa yang sudah kita lakukan salah di mata Tuhan. Disinilah merasa sedih dan menyesal di hadapan Allah karena keadaan rohani yang begitu menyedihkan. Biar mida Jahoba itu alasan utama asa adong kesungguhan laho paubahon diri. Nah patoluhon disonma si Yosia mabain parpadanan di joloni debata. Dia ma komitmen dohot haputusan nabi nahanis Joshua tu bangsoi. Dia ma langkah-langkah
nabi nuak na asasada rohana sida luhutna laho maninggalhon gana-ganai kurian itu hatta nunganakin pinasahat jinaha macegacang ayati rodi 14 ayat disima diarahon si Josia laho manguluhon bangsoi rodi akamalin akapanurirang sadok situana torop akana mek rodi magodang supaya mereka satu hati untuk berkomitmen mengikrarkan debatado sasadasa na ikon si sobau nasida asa dirado ti nasida hatai debata di ulau nasida patik ni debata di oloi nasida tona ni debata ikon di hati dako nasida do ahado aturan ni debata na ikon si ulau nasida di tonga-tonga ni ngulu nasidai jadi ikon mercat cino nasida mangudukoni dari semua lapisan masyarakat harus turut ambil bagian di dalam pemulihan perjanjian untuk meneguhkan kembali bohado hubungan nasida tu debata. Itu harus dipulihkan, harus direformasi. Aka dia do naung diuras Raja Josia, Harold Stigers mengatakan bahwa Raja Josia menyingkirkan berhala-berhala yang mencemarkan nama Allah, mencemarkan bait Allah, itu harus dibakar. Karena bait Allah hanya untuk Allah saja. Inilah suatu pembaharuan kerohanian, perlu tindakan yang sungguh, yang harus ditunjukkan pertobatan sejati. Tindakan parjolo dibahen ibana di paruar sude sian bagas joroi aka ula-ula na pinauli ni Baal ima sobaon Asera do sadok parangan ni langit ditutung mai di balian ni Jerusalem di paijo rajai aka malim nasida aka sipelebeku marlapatan asa malim ni hala Israel boy musai mulak mangulahon ulauna do sitong di joro ni debata asa posisi manang kedudukan ya kamalimi malim lewi di pai baru muse boy nasida mangulahon ulau ni debata di tonga-tonga ni bagas joroi sudah sadok nasa ula-ula gana-gana ditutung habis didanggurhon sirabun nai tu tanoman ni halak situan natoropi don akalanggatan inganan ni panutungan tabak diramuni dilohai dibolok ke sungai Kidron termasuk terlubo bima aka langgatan na pinauli ni si Salomo gabe sobantu dewa Astarot bias-bias ni halak Sidon halak Moab halak Amon diramuni rajaido asa itutung habis si dibolokon iponggolhon akatiang panobaw nasidai munang be masa tarlumo bima napaboluson aka anak manang boruna tu Baal Moloch urian itu hatta pertobatan sejati menghasilkan buah-buah perubahan hidup yang nyata semakin mencintai Tuhan dan meninggalkan kejahatan. Di dok si Harold Stigers muse Josia mencabut akar-akar penyembahan berhala yang membuat Israel melanggar perjanjian mereka dengan Allah selama ini. Itu kemudian diperbaharui kembali dengan membakar tulang-tulang manusia di atas mezbah, berarti menjadikan mezbah itu najis bagi penyembah-penyembah berhala. Dan Josia menyembih semua imam di atas mezbah itu sesuai dengan Taurat Musa yang melarang penyembahan berhala. Di sini harus dituntut ada pertobatan yang sungguh, harus memutus akar dosa dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan duniawi dan mengembalikan standar-standar rohani menjadi gaya hidup di kehidupan sehari-hari sebagai orang percaya satu di partikiat tanang di zaman Nuaingon. Di son matardo si Josia ima raja yang paling setia dan mengabdi
dari semua raja yang memerintah di tengah-tengah ni bangsa Israel, termasuk si Daud. Ido didok raja reformasi. Kuriani tuhata di son mahita marsiajar macai arga doon jala boima ta putihi ikon adong do komitmen di hita asa adong hai baruon partodion molonunga tapa ihut-ihut jamita di epistel bahwa pamatak tahun do bagas joroni di bata ikon adong do disi pembaharuan tekad. Kalau kita tidak punya tekad untuk sesuatu, apa yang sudah kita rencanakan, apa yang harus kita perbaharui, maka akan sulit terrealisasi. Molo tabereng doaha na nyulahon Bapak Reformator Martin Luther nang sahak tu sadarion ikon boydo gereja manang huria di Pai Baru. Asa hita songon halak na porsea secara pribadi diadopan di bata berjuang terus laho Pai Baru hon diri. Alanido nang dido Apostel Paulus songona jinahani para gedanakin disikak nipati sian Roma 12 ayat 2 rodi tolui unang saropa kamu dohot portibion alai ikon olo dohita di Pai Baru harota pikirata partodiota asa bui hita pakeo ni debata laho mangulahon ulaon ni debata di tonga-tonga ni portibion. Boado hita naing Pai Baru nang di Huria. Unang adong siak kitaon gabe memberhalakan, mendewakan pribadi-pribadi, mengkultuskan diri sendiri atau mengkultuskan orang lain. Unang gabe adong parbolak-bolaton perselisihan di tonga-tonga ni Huria ala memihak tu si A manang tu si B. Molodang adong laho Pai Baruhon kualitas spiritualitas manang partodion ni ganup sasahalak pasti terjadi do akka kekacauan do akka perbeda-bedaon. Nah alani do buhado nang di tonga-tonga ni keluarga di parumah tanggaon ikon boy do hita mabain sada hai baruon secara terus menerus di tonga-tonga ni hangul watang. Begitu juga dengan pribadi kita. Kalau kita tidak punya tekad, kita tidak punya tujuan, tidak punya pembaharuan karakter, maka akan sulit kita untuk meraih sesuatu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sama dengan contoh kecil, kalau kita mau bangun pagi jam 5 contohnya, ternyata kita bangun jam 8 ya. Maka itu tidak akan pernah tercapai kalau tidak ada pembaharuan tekad kemauan yang begitu keras. Bagaimana kita mau mendisiplinkan diri kita, bertanggung jawab. Bagaimana kita supaya benar-benar menjadi seorang yang punya harga diri, kehormatan diri. Apalagi di partikian nuaing di pandemi Covid 10 tahun. Luar biasa do perkembangannya ke yana kota. Sadar atau tidak, berhala modern ini adalah gadget yang ada di tangan kita. Anak-anak kita sudah banyak mengalami gaming disorder. Mereka jatuh kepada perubahan-perubahan mental. Ada gangguan-gangguan secara psikologi dalam kehidupan mereka. Tidak dapat lagi mengendalikan diri. Mereka gagal untuk berkomunikasi dengan yang lain. Mereka sudah sangat kecanduan.
melebihi daripada maniak game. Akibatnya ada yang cemas, ada yang sedih. Tiba-tiba mereka bergembira, tiba-tiba mereka sangat kecewa dan banyak hal. Oleh karena itu, di sonma hita ditrupuk ni jami tau naing asa boy hita paholak ko diri sian berhala-berhala modern aka gana-ganaan nalau tu datu do lanakan asing. Mari kita memperbaharui spiritualitas kita asa mian toktong di bata di tonga-tonga ni hangulwata. Amin martang yang mahita. Mulia tema diho ali Tuhan di bata amanami namar bangsa di Banua Gicang marhiti Kristus Tuhan nami disudia kadengkan di basam Tuhan. Hatam naung hutangi hok kami gabe pai baru hok kami mai Tuhan tar lumobi di partodion nami asalam berkualitas. Adong ma pembaharuan tekad, pembaharuan berkarya, pembaharuan tujuan, dohot pembaharuan karakter di hami asa dapat hami Tuhan pembaharuan partodion di tonga-tonga ni hanguluan nami ganup. Pargogoi mahami marhite todim nabadiai hami do Tuhan bagas jorom. Pasu-pasu hami Tuhan asa tamahami ingananmu, tamahami Tuhan mangulahon aka ulonmu. Tamahami Tuhan jala di palwaso hami gabe habaoron ni pasu-pasum. Tamahami Tuhan laho maka tidak kokotok tong di tonga-tonga ni hangluan nami marhite hatam. Nanaing si hati tidak kono nami di tonga-tonga ni hangluan nami manang di diape. Pasu-pasu ma hatam Tuhan, pasu-pasu ma saluk na ruas ni huriam. Atong sahak diho mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami moliate ma rohanami diho. Amin. Maredema hita muse laos tapasahat ma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gicang odo harorwani saluhut silehon-lehon nadenggan dohok nasa ulibasa na mauliutus hupasat hami masian na nilhom itu hami pilihan nami tuho sejalo mai gabe uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asal parasya kami pilihanon patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silehon-lehom itu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
malea manami na di banua gicang sai peneropadia makuarmu sero maharajaonmu se saut malomo ni roham di banua tongaon songona di banua gicang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan amar dosa tuhami una kami togihon tu pangujunan palu amahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Disodakon Tuhan de Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de Batama bohina tuho. Jala di pasar honma damena tutodim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.